दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री पाद पद्म भक्तिपूत प्रणाम निवेदन करे। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री पाद पद्म भक्तिपूत प्रणाम। योगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा श्री चरण भक्तिपूत प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सकल को आभूमि प्रणाम निवेदन पूर्वक आज कंधमाल युव सत्संगी मानकर आयोजन अनुष्ठित पवित्र सत्संग जोगयुक्त थिबा समस्त कर्मी गुरु भ्राता मातृमंडली को हार्दिक जय गुरु और शुभेच्छा दूची। जा हो प्रथम टिके गोलमाल भलमंद हेले शेष जोगयुक्त टिके आगुरु आमर अनुज प्रतिम प्रिय प्रशांत भाई ठाकुर भाव दर्शन की आलोचना करुले। समस्ते ही चाहिए किसी ना कि दयालु कहीपर कहापाई कहीं श्रिंक कर आवश्यक नहीं। एक तो पूर्ण रूपे आम कहीं जानूना किए कम किए बेसी तेरे जार अनुभव करने शक्तिटा जिते भल तार एक्सप्रेशन से भल भितर भाव आसिले सेटा मनुष्य को छुई छुई जाए। आम से अनुसार केते उन्नत हो जाइबा जो पवित्र दिन बहुत दिन पर सप्ताह प्रथम बार एवं बैशाख शुक्ल त्रयोदशी गोटे दिवस सोमवार समस्त युव गुरु भाई करी हार्दिक जय गुरु दौर। युवक मान कंधमाल आयोजन हिसाब से हेडिंगटा रही आमर सत्संग सदाबले समस्त को नहीं आमर संपूर्ण कंपार्टमेंटालाइजेशन स्वतंत्र बोली प्रकृत किसी ना। जे यंग जे युवक से कनिष्ठ को लेकिन चलो एवं ज्येष्ठ को लेकिन चलो। युव शक्ति सदाबले आशादायक भरोसाप्रद तारी उपरे वयोवृद्ध माने वयस्क माने गोटे निर्भरता रखि थांती जहाँ आम पारिलुनि एमाने करिवे एवं इटा ठाकुर दिग देकी जेते बढ़ी उठिबो जेते क्रियाशील होई उठिबो सेतेबेले सेते ए सत्संग समाज एवं सत्संग बाहर जो समाज से माने उपकृत हेबे। आम से भाया सीरियसली सब जिनिस चिंता करने दरकार सबूटा थिंक करने दरकार। आज कोविड पीरियड रे ए पैंडेमिक पीरियड रे समस्त से जिनिस को लेकिन किसी ना कि आलोचना करुँच प्रासंगिक प्रशांत भाई कहले प्रकृत पक्षरे जहा कि होची सीधा सीधा औषधटा केबे तो रोग को भल करूनी आमर इम्यूनिटी बढ़ाऊँगी आंटीबॉडी तैयारी करुच्ची गोटे प्रक्रिया करुच्ची जो प्रक्रियाटा अल्टीमेटली जीवाणु भूताणु बैक्टेरिया जहाँ ताकू खाई खुई दे आमको करुच्ची आम निज बॉडी सिस्टमटा भी ईश्वर भी से भाव में आम यदि प्राकृतिक भाव में चलू था सात्विक नीति नियम गुड़ ठीक ठीक भाव मानु था कहवाक गले औषधर प्रयोजनटा भी कम ताने प्रयोजन समय औषध न खाया कथा मुझे डाक्तर प्रेस्क्राइब करते औषध आमको खाया पड़ो आम निज सिस्टमटा इटसेल्फ से भाया तैयारी जार मूल जिनसटा है इष्टनिष्ठा। ठाकुर से ठाकुर तो समस्त कथा एमती साधारणतः आध्यात्मिक कथा गुड़िक ए जगत जहाँ अच्छी जहाँ दृश्यमान जहाँ अनुभव कर पारू ता भीतर देखिए बुझे चेष्टा कर बोधगम्य ठाकुर जदि जो चरम तत्व जानती बुझती सीधा सड़क जदि कहते आम कहीं बुझीपारते से परम कारुणिक आम आधार धरी पारा भली समस्त कथा गुड़िक से भाव जेहेतु आम अनुगामी आम सेमती अपर को जाजन कला बेले ता अनुजाई कथा गुड़िक से भाव कह प्राक्टिस करवा उचित जमी तार भी बोधगम्य गोटे धारार जिनसटा चले। ठाकुर समस्त जिन जागतिक व्यापार सहित कर टिके आगुरी आम प्रशांत भाई आलोचना कले आंटीबॉडी तैयारी करने कथा कहले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा कथा कहले से ठाकुर कहते गोटे ऑप्शन इन सहित ठाकुर तुलना कर रक्तर गोटे से प्रकार रेलिसिंग एजेंट यही ऑप्शन इन जहाँ फल आमर श्वेत रक्त कणिका गुड़िक जोटा को फागोसाइट बोली आम कहूँ से माने बैक्टेरिया गुड़िक खाईदेवाई लोलुप हो यहाँ कहीदे कि ठाकुर कहते भक्ति थिले भी इष्ट कार्य भी से विद्या हुए। जो भक्ति जागी उठे
ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆସୁନା କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟା ଜାଗେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ପୂରଣୀ ସବୁ କ୍ଲେଶଟା ହିଁ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ପୂରଣୀ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶଟା ହିଁ ସୁଖକର ମନେ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମନେ ହୁଏ, ଉପଭୋଗ ମନେ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟେ ଦାଗ ଆମ ଭିତରେ ରହେ ନା, ଯୋଉଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ବାଣୀରେ କହିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଲେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ କହେ ସୁଖ। ତାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ନିର୍ଝଞ୍ଝାଟ ମନ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁଖ ବୋଲି ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ସେଟାଠୁ ଅନେକ ଦୂରେଇ ଅଲଗା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହିଲେ ସୁଖର ଡେଫିନିସନଟା ଦେଲେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ କହେ ସୁଖ, ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ କର୍ମ ଯେତେ ତାକୁ ହିଁ କହେ ଦୁଃଖ। ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେଡ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପେନ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜର ଅଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷଟା ସାଥିରେ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ମା ଆଉ ସନ୍ତାନ। ମା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ଏବଂ ବଢେଇବାରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ତ କମ ପଡେ ନା, ପେନ୍ କମ ଆସେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ପେନ୍ ତାକୁ କିଛିଟା ହୁଏତ ପୀଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୀଡାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କେବେ ସନ୍ତାନହୀନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, ସେଟାই ତାର ପ୍ଲେଜର। ତେଣୁ ପେନ୍ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଆଟାଚ୍ ୱିଥ ପ୍ଲେଜର। সেটা ইষ্ট কেন্দ্রিক করিদেলে সেটা উপভোগ্য হয়ে গলা, এনজয়েবল হয়ে গলা, ଆଉ କ୍ଲେଶଟା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟାର ଦାଗ ରହିଲାନି, ଯେମିତି ମାର ପୁଅ ପାଇଁ ରହେ ନା, ଛୁଆ ପାଇଁ ରହେ ନା। ତାକୁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଲୟାଲ ୟୁନିସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଲଭ୍ ଲିନିଂ acts like opsonin that leads one to fulfill the principles of life in accordance with the wishes of beloved the great। ବାକ ଓ କର୍ମର ଆନୁଗତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରୀତିପରାୟଣତା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁପ୍ରେରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ନୀତି ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ଏଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆମ କନସେପ୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପେନ୍, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ଲେଜର, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ତଦନୁପାତି ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉ ଆଧାରରେ ଯେଭଳି ପ୍ରୟୋଜନ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏଟା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଥିଲା, ଯୋଉଟାର ପ୍ରତିଫଳନ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେ ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ କହିବା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ କରିବା, ବୁଝେଇବା। ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଛି ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତିନି, କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କିଏ ଲୟାର, କିଏ ରାଇଟର, କିଏ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଅମୁକ ଡାକ୍ତର, ଅମୁକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଅମୁକ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଧା କହନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି, ପ୍ରାୟ ହିଁ ଦେଖେ ডাক্তার কি বলে, আর্টিস্ট কি বলছে, আর ও এলএলবি কি বলে। তা মানে ଆମେ ଯୋଉ ଗୁଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ, ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ସିଏ କହିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭିତରେ ସେଟା ବଢେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ବଢେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଇଷ୍ଟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନରେ ତାଙ୍କର ପରିପୋଷଣୀୟ ବ୍ୟାପାରଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ। এটা ବହୁତ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତା ଛଡା ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ ସଂଘ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯୋଉ ସଂଘଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ଚେରିଶ କରୁଛୁ ସେଇ ପରମ ସଂଘ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ହୁଏତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫିଜିକାଲି ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଫିଜିକାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଘ ଲାଭ କଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ସାଧାରଣତଃ ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରିଗେଟ କରୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ମହାଭାବ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗାହନ କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ଏକା ଥିଲେ ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ବି, ବା ଜଣେ ଜଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି, ଗୋଟେ ବଡ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବରେ କିଛିଟା ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହେଇକି ଏକାଠି ହେଇଯାନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଟା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ ନା। ସେଇଥିଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହି ଚାଲିବା ପାଇଁ
କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ଅପାରଗ ହଉ ଯେତେ ଅପଟୁ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଅଛି। ସଦାବେଳେ ଚେହେରା ଆଉ ଗୁଣ କୋଇନସାଇଡ करे ନା। ଗୁଣବତ୍ତା ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କୋଇନସାଇଡ करे ନା। ବହୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ଲୋକ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଚରିତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେଟା ଫଳ ଫୁଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ମନେ ପଡିଯାଏ। ଯେମିତି ଲେଙ୍ଗଡା ଆମଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ଲେଙ୍ଗଡା ଆମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଶ୍ରମରେ ଗଲା ପରେ ବେଶୀ ପରିଚୟ ହେଲେ, କାରଣ କଲିକତାରୁ ଲେଙ୍ଗଡା ଆମଟା ଆସେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲେଙ୍ଗଡା ଆମ୍ବ କଥା ପଡିଛି। ଠାକୁର କହନ୍ତି ଲେଙ୍ଗଡା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ, ଯେମିତି ଫ୍ଲେସି ସେରକମ ଉତ୍ତମ ସ୍ମେଲ, ସେରକମ ଟେଷ୍ଟ ଲେଙ୍ଗଡା ଆମ୍ବ। କିନ୍ତୁ ଲେଙ୍ଗଡା ଆମଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା ଭଳିଆ ଆହୁରି ବି ଆମ୍ବ ଅଛି। এটা কোଉଠିକାର এটা ଘଟଣାଟା କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ବେଶୀ କନେକ୍ଟେଡ, ଅତି ପୁରୁଣାଟା ବାରାଣାସୀ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ। ଏଟା ମନେ ପଡିଗଲା ସାଇଡ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ। ପ୍ରାୟ 250 ବର୍ଷରୁ ଆହୁରି ଆଗ ହବ, ଜଣେ ସାଧୁ ଜଣେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜକକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଚାରାଟା ସେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପୂଜକ ଟିକେ ଛୋଟା ଥିଲେ, ଲେଙ୍ଗଡା ଥିଲେ। ସେଇଠୁ ପରିଚିତିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଭ କୋଉ 250-300 ବର୍ଷ ଆଗର କଥା। ସେଇଠୁ ଅରିଜିନାଲ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଲେଙ୍ଗଡା ଆମ୍ବ। ସାଧୁ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ତା ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ସେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁର ସେରକମ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉଟା ବିଶ୍ରୀ ଭିତରେ ଚରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ତାକୁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ଯାଜନ ଜବରଦସ୍ତି ହୁଏ ନା, ମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା ତା ଦେହରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଯାଜକ କେବେ ହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଏ ନା। ଯଦିଓ ଯାଜନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଢାଶୁଣା ତ ଲାଗେ, ଜ୍ଞାନ ତ ଲାଗେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବୋଧ, ଗୋଟେ ସଚେତନତା, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭନେସ ବା ଗୋଟେ ଇନଟ୍ୟୁସନ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ, ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ଠିକ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନରେ ବି ସେଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜେନେରାଲାଇଜ କରାଯାଏ ନା। ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ। ଯୋଉଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ ସେଠି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣାଟା ଗୋବର ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ଦେଖା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା, ମୁଁ ଏଟା କହିକିରି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ କରିଦଉନି। କେମିତି କେମିତି ବସୁ 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 ମଜୁମଦାରଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଲେ, ସେଠି ଭାବିଲେ ଏଠୁ ଉଠିକି ତ ଆଉ ପଳେଇ ପାରିବେନି, ମୋ ଦୀକ୍ଷାଟା ବୋଧେ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ବଶୀଭୂତ କରିଦେବେ ମତେ, ଦୀକ୍ଷାଟା ହେଇଯିବ ମୋର, କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ହେବି। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆସନଟେ ପକା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଘେର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। କେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦେବେ। ଛୋଟିଆ ଦୋଳନା ଉପରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ମୁଚକି ମୁଚକି ବି ହସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଦୀକ୍ଷା। ମଜୁମଦାର ତା ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏ ବଶୀକରଣ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡିଯିବ। ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା, ବସିଛି ବସିଛି, ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ତ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। କେଶଟା କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, যেমন দীক্ষা যাবে ঋত্বিক দেবতা কহନ୍ତି। সে চুপ, কিছু কହୁନାହାନ୍ତି। ঠাকুর ঝুলছেন এবং কহিদৌছেন কেষ্টদা, আমি বললাম না আপনাকে? ও সারা কিছুই বলবে না, আপনি যা বলার বলে যান। একটু কেষ্টদা কইছেন, তারপরে সরিগলা। ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ଅନ୍ୟ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଚାଉଳ ଟିକେ ଧରି ଥାଳରେ ଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ ହବ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଭଳିଆ। ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ଠାକୁର। ସିଏ ତ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ କି କିଛି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ, ସେଟା ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି। পুনি ঠাকুর আউথরে भी কইলে, আমি আপনাকে আগে বলি না, বলেছি না, ও শালা কিছুই বলবে না, কিছুই ছুঁবে না, আপনি তার হয়ে দিয়ে দেন। এইভଳି ভাବରେ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସେଟା ବହୁତ ଟିକେ ଲମ୍ବା, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଠାକୁର
तार कनक्लूजन टा होची लाइन न जा आपनकर हे गला ना ठाकुर तुई बोली संबोधन जा तोर हे गला ना ठाकुर मोर तो किछि हेनी मु तो किछि उच्चारण कली नहीं किछि तो धइली नहीं नेली नहीं हबो आ कोनते ना हले की हबे तुई ना बोलले की हबे कथाटा तो काने गेछे कानेर भीतर प्रवेश करेछे ना करू ठाकुर आस्ते आस्ते बुझेइचंती गोटे विचित्र भंगी मारे ताकू धरिचंती एवं अल्टीमेटली कहि देइचंती जहा परिवार कथा मु करि देली सेटाकू धरि रखिले धरि रखिबो नहलिले पदंग पकेइ दबो जहा तुमे करिवो करिवो मु कहूची कोन की जाया नाही ताई बोलिस आमी किन्तु तोके भालोबासी आमी जादेरके भालोबासी साला धरे बेंदे कोनो मते तादेर दीक्षा कराए कही कही तांकर अंग भंगी तांकर स्पर्श तांकर समस्त कनक्लूसिव कथा एभलिया गोटे अवस्था को पळेई आसिला जो टोटाली लोकटा मेल्ट करिगला पाद धरिक अश्रु धरा ये ए हला दीक्षा से लोक दिने ठाकुरंकर रीतिक हला ठाकुरंकर रीतिक हेई दीक्षा दान व्रती हला अभिष्ट कर्म कला जोटा पूर्ववर्ती परवर्ती जीवन न जो ट्रांसफॉर्मेशन हला जोटा गोटे आकाश पाताल तफात भलिया व्यापार ताले आमे कहि परिबा आमे केते दूर रूपांतरित होबा आमे भीतर कोन परिवर्तन आसीबो नोबडी कैन से किंतु हमकु चलीबाको हो हमु करिबाको एवं चालू चालू करू करू परिवर्तन ता अपना छाए हेई उठिबो हम भीतर एवं जदी स्पॉन्टेनियस हुए अनुरागटा जेते स्पॉन्टेनियस हबो सेते द्रुत भाव रे ए परिवर्तन घटे सेति पई टिके विश्वास तांकर दरकार ठाकुर जो कहते दुर्भाग्यटा केमिति कर्मरु तो दुर्भाग्य आसे ठाकुर कहते एन इल फेटेड मैन कैन नॉट फॉरबियर बट कैन forsake द एक्जिस्टेंशियल एलिक्सिर दुर्भाग्य कौन सात्विक संवर्धन अमृत स्वरूप जो इग्नोर करे से जीवन एलिक्सिर जे अनामृत स्वरूप से स्रोत आमको सी बसई एवं सेटा एते बलिष्ठ एते पावरफुल गोटे स्ट्रीम ताको केही अटकई परिबे ना किंतु ओलोटा चाली एई बजार रे से समृद्ध भाव रे छिड़ा ही परिबानी जेते कायदा कटकणा कर चलिबनी केबे सेटा ठाकुर जोटा को तांको भाषा रे अन्य भाव रे कहि देले जे उल्टो चलले परे से ए बाजारे कलके पाबे ना कलके पाबे कमी परम पिता जे स्रोत বইয়ে দিয়েছেন তার গতি পরিবর্তন করার আমার নিজেরও সাধ্য নাই অন্য পরে কার কথা যে ঠিকভাবে চলবে সেই তরতরে করে এগিয়ে যাবে যে এই সুযোগ পেয়েও দুরিত বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেবে পুষে রাখবে প্রকৃতিটাকে বাতিল করে দিবে এটা তো ন্যাচারাল ফেনোমেনন তার কথা কইছে যখন ঠাকুর সেটা কইলে प्राणपणे प्रकृत हवा चेष्टा कर प्राणपणे तुम्हें प्रकृत हवा चेष्टा कर प्रकृतिर रिवार्ड टा तुम्हें पाइब जोटा को अति छोट साधारण उदाहरण दे कहले पढ़ी पास न कले यूनिवर्सिटी कौन क्या डिग्री दे थाए ए वास्तव हेकरी पाइबाटा तुम्हें नित्य प्रत्यक्ष करुच तेणु चाहिए कौन ट्राई टू बी रियल इन नेचर प्राणपणे प्रकृत हवा चेष्टा कर परम पुरुष को मनुष्य जिते भल पाइब से प्रकृत हो उठो जिते प्रकृत हो प्रकृति प्रति भल पाइबा भी तार गजे उठ ईश्वर सृष्ट विराट परिवेश को सी भल पाइब जीवन ध्वंसकारी कौन सी के प्रश्रय देवाई चाहिए निरोध कर गोटे अटैच्ड हवा गोटे डिटाच्ड हवा सत को जानी ता सहित युक्त हवा अमृतत्व लाभ पाई असत कौन जानी से निवृत्त हवा से ठाकुर कथार भी अच्छी सत कौन तुम्हें जान अटैच हाँपाई अमृत पथर आगे जावाई असतटा भी कौन जान नहले मनुष्य अवास्तव हो जाए ए डिस्कर्निंग फैकल्टीटा बढ़े ना पड़ो
मूलतः सत् सहित युक्त थिले स्वच्छता सहित युक्त थिले अस्वच्छ जहाँ कुत्सित जहाँ ताकू धरी हुए टकाटक जानी हुए पटापट एवं अकॉर्डिंगली एडजस्ट करी सत असत धारणा ही नहीं लोक अज्ञात सारे असतर भी पड़ जाई पारे अंधतम प्रविशन्ति जोहम विज्ञा प्रज्ञा उपास ज्ञान उपास से मैंने अंधतम प्रवेश करती जो मैंने केवल ज्ञान उपासना करती श्लोक आमर अच्छे तो ठाकुर सबु दिग दे सावधान है चलबार कथा केते भाव आमको शिखई बुझे तुलना ना आम टे डीपली चलवा नाम ध्यान प्रणा है प्रीति साधन ही करवा एति जहाँ बुझी आचार्य संग कर वास्तव भाव में दायित्वशील हो कर्म करवाटा बहुत बड़ा आम अनेक गुड़े कर्म करूँ आम अनेक गुड़े कर्म करूँ हूँ तो भल कर्म भी ता भर अच्छी चोरी डकाय करूँ ता नुहे किंतु आमर कर्म आमर कृति धृति को रखी धरी रखेना गोटे धृति शक्ति सृष्टि करेना ठाकुर से कर्म सहित दायित्वशीलता को जोगी दायित्व विहीन कर्मटा प्राय हत छड़ा कर्म हिसाब से कर्म कली अकाउंटेबिलिटी ना रिस्क ना रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्वशील नुहे आंसरेबल नुहे दाय छाड़ा है कर्म करी भारी सुविधा हम एभली भाव बेसी भाग आम जाऊ ठाकुर कहते कर्म दायित्वशील हवा उचित एवं मूल थी इष्ट प्रीति सृष्टि करवा ना पुणी विकेन्द्रिक हम गुरु गुरुजन को खुशी कर प्रयास नहीं कि दायित्वशील की कर्म करने भर मनुष्यर योग्यता बढ़े ये पैंडेमिक पीरियड हो जो पीरियड हो आम जी जो अच्छा आमर अनेक समय पारस्परिक भल लगे खराब लगे बेले बेले ठाकुर का बाधा सृष्टि कर दिए भल लगे भी बाधा सृष्टि करे खराब लगे भी बाधा सृष्टि करे एनीथिंग जहाँ बाधा सृष्टि करे ताहा आम वांछनीय जे जो अच्छा दायित्वशील हवा चेष्टा कर कौन ना कौन मत संसार तो दायित्व नौ आम नहीं चली इच्छा प्राणता बेसी थाऊ बा न थाऊ कि नवाक हूँ नौ भाव में ठाकुर दायित्व नवा गोटे चिंता परिपूर्ण कर मस्तिष्क लगी रहा दरकार से किए क्या दब ये रीति मान कहे गुरु भाई मान कहे सीनियर लोक जूनियर लोक मैंने भाव में चलो सदा बेले ठाकुर पाखे आसिक निजर से माने कौन माने जो रक्त मांस संकुल शरीर कहे कि ठाकुर कथाटा निर्देशटा टिके इच्छा जन बुझीपार मुख्यतः आम घाबड़ी जाऊ ठाकुर कहले आर्थिक दायित्व उठले आतंकी हो उठना आतंकित हो उठना जदि समीचीन जो जहाँ बुझ निज योग्य से दियो दारिद्र्य रेहाई पाइब दीटा कथा हो दबा भर देखिए प्रीति बढ़ू दारिद्र्य भी घुंची घुंची जाऊँगी आर उदाहरण हुबहू भाव रही एगुड़ा सब एक्सपेरिमेंट करा पड़ो ए फिल्डटा आमर गोटे एक्सपेरिमेंट क्षेत्र गोटे पर गोटे जे एक्सपेरिमेंट करिवो जेते एक्सपेरिमेंटेशन भितर सक्सेसफुल होतु तार भितर आत्मप्रत्यय एवं प्रज्ञा सेही भली भाव जागी उठिबो तमरा एई अनुଯାयी हमकु चलियो पड़िबो मु बहुत जगह रे कहे मु भी बेले बेले सत्संग भितर दायित्व छोट मोट भी देई भी दिए किछि थाउ किछि करू किछि बुझु किछि दो ना चा फा खाई बसी गोड़ा हाथ लंबे खाली विलास सत्संग आम शुणिले न शुणिया अपेक्षा शुणिया अवश्य भल किंतु व्हाट मोर फर्दर आंसर आउ कहीं आगु को बढ़ी जावाटा कहीं तथापि किसी किसी जगह करुँचे कोटी कोटी पाचिए गोटे भलटे मंदटे विभिन्न केन्द्र समाज आम शुणु जानू भल भी लगुच गोटे कर्मयुक्त होगी चलिया भीतर देखिए इष्टयुक्त हुए खाली भाव मनुष्य इष्टयुक्त हो पारे ना एटा कठिन हो जाए वाचनिक हो जाए भितर को रंगटा लगे कम भितर को कलरटा लगे जो मुझे भलिक निजक इनवल्व कर निजक जड़ित कर नेबी मोर संसार मुख्य सी जीवन मुख्य सी सबु क्षेत्र में सी मोर रे समाहर अदर सी रे या भितर ये बोध नहीं चलिए आस्ते आस्ते भाव पक्का हो चलतु समय एमती तो 9टा अतिक्रम कर सुदीर्घ करिया भल नुहे अवस्था तो जानुंट नीति नियम यथा समय मानिक चलिए टोटाल औषध पत्र भल मंद सदाचार समग्रटा फिजिकल एस्पेक्ट को आपन देखिबो शारीरिक विधौतीकरण गोटे या भीतर भी हो परिष्कृत हो
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମନର ଅବଗାହନଟା ନାମ ଭିତରେ ଦେଇକି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ହୁଏ। ସେଟା ବି ସମତା ଆଳରେ ଚାଲିବ ଯଦି ଉଭୟ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେଇ ଉଠିବା। ଆମ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅପସନ ଇନ୍ ବୋଲି ଭଳି ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରିବ। ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଯେ ଖାଇ ପକେଇବ, ଖାଲି ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଖାଇ ପକେଇବନି, ପ୍ରକୃତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ନା ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଛି। ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ମନକୁ ତ୍ରାଣ କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ନାମ କଥା କୁହାଗଲା, ବରାବରି ସ୍ମରଣ କରିବା। ଦିଟାକୁ ସମନ୍ୱୟ କି ଦୁଇ ଦିଗ ଦେଇକି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ଏମିତି ଯାଇକି ଉଠିବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଳ ଦବା, ସାହସ ଦବା। ପୁଣି ଛୋଟ ମୋଟ ସଂସ୍କାର ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ କରେ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲୁଣି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆସି ଯାଉଛି 51ତମ ମହାପ୍ରାଣ ତିଥି ଶିଶୁ ପରମାଙ୍କର। ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ହବିଷାନ୍ନ ଟିକେ ପାଳନ କରି। ଏ ଯୋଉ ହବିଷାନ୍ନ ପୂଜା ବ୍ରତ ଆଗରୁ ବି ଆମର ରହି ଆସିଥିଲା। ତା ପଛରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ଉପକାର ହବ ତାର ବିଧିବିଧାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଅମୁକ ତମୁକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଟା ନୂଆ କରିକିରି ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ହବିଷାନ୍ନ ଯୋଉ ଫୁଡିଂ ବ୍ୟାପାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଫୁଡିଂ। କେବଳ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଶାରୀରିକ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ହିଁ ଜଣେ କରେ ଶ୍ରମିକ, ତାର ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର କରିପାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହବିଷାନ୍ନଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ହେଇଥାଏ ସେଟା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କିଛିଟା ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଭିତରେ ବହୁ ଦିନ ପରେ ହଉ ପଛେ ଆମ ପାକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦଉ ଓ ଉନ୍ନତ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାହା ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବେ। ମାନେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାଟା ଯେମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛେ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କଲି, ନାମ ଧ୍ୟାନଟା କଲି, କି ନାମ ଧ୍ୟାନଟା ଜୋରରେ କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା। ଯୋଉଟା କରିପାରିନି ଯଦି ଏଟା ଆଡମିଟ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବାକୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିକ୍ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କ୍ରମେ 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 ଯୋଡି ହେଇକି ଚାଲେ। ସେଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। এইটাই ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ, এইটা ମୁକ୍ତିର ପଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଭାଇମାନେ ଯାହା ହଉ ପଦେ ଅଧେ କହି ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି ବା ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ନେହର। ତାର ପିତା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରୀତି ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଥିଲା ମଡରେଟର ହିସାବରେ। ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସର୍ବଦା ମଥାରେ ରଖି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରିବେ, ସେଥିରେ ସଦାବ୍ରତୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ, କର୍ମ ସଫଳ ହବ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ବି ଆମେ ଲାଭ କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ।